अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो हूँ। मौजूदा हफ्ता 21 से 27 दिसंबर 2015 का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं और इस हफ्ते की सबसे अहम बात या सबसे अहम जो वाक़या है वो जनाब रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत है 12 रबीउल अव्वल को, जो कि इसी हफ्ते में आ रही है। उसके लिए आपको पेश की जो है ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। और बहुत सारे लोग अपने अपने रंग से अपनी अकीदत का, मोहब्बत का, अपने खुलूस का, अपने ईमान का इजहार करते हैं कता नज़र इस बात से कि वो गलत हैं या सही हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि आका की तालीमात क्या थी, किस मकसद के लिए अल्लाह ने उन्हें मबूस किया था हम तक, पैगाम उनका क्या पहुंचा और हम उस पर किस हद तक कारबंद हैं या किस तरह से उस पैगाम को हमने जो है ना हमारी परसेप्शन क्या है उनके बारे में। तो प्लीज़ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, उस पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, तौफीक दे, हौसला दे, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है नेक काम करना। फीस माना बहुत मुश्किल अमर हो गया हुआ है। अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। मेरी और मेरे साथियों की, मेरे अदारे की दुआएं आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आप नियत कीजिएगा, अल्लाह ताला भी आपका साथ देगा। आगाज़ करते हैं अब मौजूदा हफ्ते के दूसरे हिस्से का और इसकी इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका आठ में सारा कमर तमाम गर्दिश बरूज करते हुए यानी मुख्तलिफ बुर्जों से घूमते घुमाते 22 और 23 दिसंबर को शर्फी दर्जा से गुजरेगा। तो यकीनन आपके जो दरपेश मामला हैं उनमें बहुत सारी आसानियाँ आएंगी। हालात के मुताबिक ख्वाहिशात को मद्देनज़र रखते हुए आपकी जो सोच थी उसको आगे बढ़ाते हुए आप बहुत सारे अच्छे काम कर सकेंगे अपनी भलाई के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। और यकीनन जो बंदा अपनी भलाई का काम करता है वो किसी न किसी वक्त दूसरों के काम भी ज़रूर आता है। और वैसे तो आपके इस्लाम के असरात हैं कि दूसरों के लिए या इंसानियत के लिए बहुत सारे मामला को आगे बढ़ाना और सेटल करना, तो यकीनन आप आसानी से कर पाएंगे। 26 और 27 दिसंबर को अतारत मुश्तरी तसलीस की वजह से अगेन आपको मौके मिलेंगे कि आप मुस्बत इकदाम करें, अमली तौर पर कुछ पॉजिटिव एक्शन ले सकें। इसके साथ साथ बहन भाई और अज़ीज़ से मिलकर बैरून मुल्क सफ़र का, सरमायाकारी का या किसी नए काम की शुरुआत के लिए आप मनसूबाबंदी कर सकेंगे या उनके साथ फाइनल कर सकेंगे कि आप क्या चाहते हैं और किस तरह से बेहतर हो। और ये सारा कुछ आप बआसानी दूसरों के तामन से कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 दिसंबर को अजीज़ वकारब आपसे तामन करेंगे, जिसकी वजह से आपके जो घरेलू मसाइल हैं या मामलात हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी आएगी। 22 दिसंबर को कुछ नई ख्वाहिशात जन्म ले सकते हैं। 23 को बहुत से पेचीदा मसाइल बासानी आप हल कर सकेंगे। 24 दिसंबर को आपकी माली पोजीशन जो है उसमें मजीद बेहतरी आ सकेगी। 25 दिसंबर को किस्मत का साथ आपको हासिल हो सकेगा। 26 दिसंबर को शरीक-ए-हयात और शरीक-ए-कार यानी आपका बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ आपके ताल्लुकात अच्छे रहेंगे। जबकि 27 दिसंबर को अगर कोई गलत फहमी आपके थी आपके ज़िल-वकार में, दोस्त अहबाब के साथ या बहन भाइयों के साथ या अपने घरेलू मामलात में, तो वो यकीनन ख़त्म हो सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर मामूल से बढ़ के जो 7 असरात का हामिल दिन है वो सिर्फ एक दिन 25 दिसंबर, जबकि मामूल से बढ़ के जो एहतियात तलब दिन के मनफी असरात के हामिल दिन है वो खासे 22, 23, 24 और 26 यानी लगभग जो है वो आधा हफ्ता या आधे से भी ज़्यादा। तो ये हफ्ता जो है जहाँ खुशियाँ होती हैं, जब आप बेहतर चल रहे होते हैं, कामयाबी मिल रही होती है, वहाँ एहतियात भी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो इसलिए बी केयरफुल। बुर्ज असद लियो मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम तारे शम्स यकम तक 22 दिसंबर जायजा के 5वें घर में रहते हो। औलाद से, छोटे बहन भाइयों से ख़ास मोहब्बत का एहसास दिलाने, उनको उनके साथ कुर्बत का जो सिलसिला है उसको मज़ीद आगे बढ़ाने और उनके जो मशागिल हैं, जो उनकी एक्टिविटीज़ है उसमें आपकी दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब बन सकेगा। जबकि इश्क व मोहब्बत से मुतल्लिक़ जो उमूर हैं उनमें भी आप खास से सेंसिटिव रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपकी तवज्जो उस जानब भी मबजूल रह सकती है। 23 से 31 दिसंबर शम्स जो है वो आपके ज़ायजा के छठे घर में मौजूद होगा, जिसकी वजह से आपको अपनी मुलाजमती जिम्मेदारियाँ एहसन तरीके से अंजाम देने में खासी आसानियाँ जो है वो मिल सकेंगी। जबकि आपके मातहत अफराद वो भी आपकी इज्जत करेंगे। फीस माना बहुत बड़ा पहुँचता है और ऐसा होगा तो यकीनन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स अपने आप को फील करेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 21 दिसंबर को मजहबी उमूर में आपकी दिलचस्पियाँ बढ़ सकती हैं। 22 को आप अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए कुछ खतरात मूल ले सकते हैं, यानी रिस्की एलिमेंट जो है वो हावी रहेगा। आप कुछ ऐसा काम करेंगे, रिस्क लेंगे तो यकीनन उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। 23 दिसंबर को
آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے صرف اپنی ذات پہ بھروسہ کرنا ہوگا، یعنی آپ کی جو خود اعتمادی ہے وہ آپ کے لیے ہی اصل کامیابی کا باعث بن سکے گی۔ 24 دسمبر کو آپ کے شراکتی کام جو ہیں وہ احسن طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ 25 دسمبر کو آپ کے دوست احباب جو ہیں وہ آپ سے تعاون کر سکیں گے۔ 26 دسمبر کو بہت سے درپیش مسائل حل ہو سکیں گے اور آپ کی طبیعت خاصی یعنی پرسکون رہے گی، آپ اپنے آپ کو خاصا ریلیکس فیل کریں گے۔ 27 دسمبر کو اچانک کسی سفر کا پروگرام بن سکتا ہے، اور سب سے بڑی اور اچھی بات، موجودہ ہفتے میں معمول سے بڑھ کے آپ کے لیے ساری یا منفی اثرات کا حامل دن کوئی نہیں، یعنی معمول کا ہفتہ ہے، معمول کے مطابق ہی گزارنے کی کوشش کیجیے گا۔ برج سنبلا ورگو، موجودہ ہفتے کا عمومی جائزہ۔ آپ کا حاکم ستارہ عطارد 11 تا 31 دسمبر درجے کا 5 گھر میں رہتے ہوئے آپ کی طبیعت کو خاصا رومانوی بنا سکتا ہے۔ اولاد سے متعلقہ امور میں آپ کو خوشی مل سکتی ہے، اور آپ کے ذاتی جو پیار محبت کے سلسلے ہیں وہ بھی خاصے پیسفل ہو سکتے ہیں۔ 20 دسمبر کو عطارد پلوٹو کران کی وجہ سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا کہ آپ اپنے خیالات اور بات چیت کا اظہار بآسانی کر سکیں گے، یہ سلسلہ 21 اور 22 دسمبر کو عطارد یورینس تربی کے باعث بھی آپ کو فیور کرے گا، کیونکہ یہاں جب یہ تربی بنے گی عطارد اور یورینس کی تو یقیناً آپ تھوڑا پریشان ہو سکتے ہیں، آپ کے نظریات آئیڈیاز جو ہے چیلنج ہو سکتے ہیں، آپ کو آرگو کرنا پڑے گا، آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا کہ آپ کس طرح سے دوسروں کو جو سیٹسفائی کریں، بلکہ اس سے زیادہ بھی کہ آپ جسٹیفائی کیسے کریں گے، تو یا آپ کی سوچ ایک جگہ رک سکتی ہے، تو یہ تھوڑا سا الارمنگ ہے، اور اس کے لیے تھوڑا احتیاط کیجیے گا، تیاری اچھی رکھیے گا، مینٹلی پریپیئرڈ رہیے گا۔ 26 اور 27 دسمبر کو عطارد مشترک تسلیس کی وجہ سے آپ کی جو مثبت سوچ ہے وہ آگے بڑھ سکے گی، دوسروں پر اثر انداز ہو سکے گی، اور آپ اپنے جو کرنٹ افیئر ہی کہوں گا یا موجودہ جو آپ کے حالات ہیں ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے انالائز کر لیں گے تو یقیناً کیا بات ہے جی، بہت بہتر رہیں گے، آپ کے فائدہ اٹھا سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شعبہ تعلیم میں یعنی آپ کا لرننگ پروسیس بھی جاری رہ سکتا ہے یا جاری ہو سکتا ہے۔ موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ۔ 21 دسمبر کو پرانے اور مخلص دوست احباب سے آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے۔ 22 کو ماتحت افراد کے ساتھ آپ کے تعلقات میں بگاڑ ہونے کا خطرہ ہے، کوئی گرمی سردی ہو سکتی ہے۔ 23 دسمبر کو صبر و تحمل سے کام لیجیے گا، ورنہ معاملات خاص سے ڈسٹرب ہو سکتے ہیں یا بگڑ سکتے ہیں۔ 24 دسمبر کو آپ کی خاص توجہ جو ہے وہ مالی معاملات اور محبت سے متعلقہ امور پر رہے گی۔ 25 دسمبر کو وراثت سے متعلقہ معاملات احسن طریقے سے حل ہو سکیں گے۔ 26 دسمبر کو ملازم پیشہ افراد کے لیے جو ہے دن خاصا اہمیت کا حامل ثابت ہو سکے گا، جبکہ 27 دسمبر کو آپ جو اپنی حسب منشا کوئی سواری پرچیز کر سکیں گے، کنوینس اپنی لے سکیں گے۔ موجودہ ہفتے میں ممکنہ طور پر معمول سے بڑھ کے جو 7 اثرات کے حامل ہیں 21، 25 اور 26 دسمبر، یعنی 50% ہفتہ، جبکہ احتیاط طلب دن جو ہے وہ صرف اور صرف 27 دسمبر کا ہے۔ 27 دسمبر کو تھوڑا احتیاط کیجیے گا، باقی بینیفٹ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا، اپنے آپ کو ایکٹیو رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔